Tini 29 Juno Chini Tako Bru IDP ro Wateno Watu Hia Ye Satong no Satong Hia Ye Rally Hingle Ha Tini 29 June ni Relio Bura Burjo Sikla Chrai Knai Hogra Khora Pa Borelio Phaya Mai Singyo Phai Ha Kem Khong Tham ni Hajasora Naisingpara Ke Asapara ni Ke Tinio Kanchanpur Town Rally Hingle Ha Chini Tako Bru IDP ro Tini watoi satong nim singyo Kanchanpur Town Bazar Nok Tingye Kanchanpur SDM Office Nujura Rally Hingleha Rally Hinglaye Arawa Kanchanpur SDM ni yaudoi ke Tripura ni Chief Minister no memorandum ya phai ha akita ophaidi takum ko hanong pheu chung joto tini takum khono lekma no bani khakchum ro lekma mambo ya su satong tha watoi lungo brang betiki rally mahing ni abdiro no chung na laina ake banim khudoy no chungta o haidi video ro naine lena acu nang tinio ro kemangbo ya ro satong tha thawo rally make mai tay mbak ya mai tay manu yang mbak ya boy ke mak tin se tu rang khori tu dia ya mbak ya Lota phoi ka Good morning to all. Today we the Bru Displaced people has gathered here for mass rally. The main reason of the rally is that we have so many demands. We don't want to come here to protest here, or we don't want to walk under the raining. But the situation has compelled us to gather here. So after the agreement was signed in New Delhi in the year 2020, January 16, according to the agreement, we are not supposed to come here. According to the agreement, we are supposed to be settled in the selected location. But today, why we came here? Some of us we may ask the question. The reason is that the government of India and the government of Tripura has neglected us, and we are lagging behind other communities. So we have so many demands today. Demands, that is not the new demand. It is our rights and our already we get from 25 years. But after the agreement was signed, and we think that our problem will be solved, but till today, our problem has been remained unsolved. And all of us, we may have seen in our placard also, number one, our demand is that our castle has been distributed by the government of India from last 20 years. That is, every day we got 5 rupees. Per person, 5 rupees we used to get. That is provided by the government of India through the government of Tripura. But today, after the 6 months, from January to June, till today, we didn't get that our 5 rupees also. So it is very sad to express that. It is very sad to express that the government of Tripura or government of India has
is beneath us. The main livelihood of the refugees people, our camps people, our displaced people. We don't have any government job or any other occupation. Our main livelihood is the rice and free rice distribution and 5 rupees per day. But that also has been pending last 6 months. Till today, that 5 rupees also has been not issued by the government of Tripura. So we feel very sad to express before you. Not only this 5 rupees, but our rice also. This month, every month we used to get rice, free rice distribution. But this month, we didn't get rice distribution. The position also has been still not issued by the government of Tripura. All the time when we approach the higher authority, the government used to answer that your money has been over. Your money has been not sanctioned. These are the answers. So we cannot wait the sanction of the government. We need our basic need, that is our food. Not only that, most of our SNP teachers or SSA teachers, their salary also has been pending. They didn't issue. So we as the refugees people, we are a peace-loving people. We don't want to disturb the government. We don't want to disturb the local people of the Kanchanpur. But we are demanding our rights. Not only that, the second point is 453 family has been rejected. 453 family has been rejected. The main reason why they were rejected, the reason is that their names were mismatched. Their Mizo name and Bru names maybe like that. Simple. In this simple case, the government of Tripura has rejected 453 families. Today, those 453 families, they are wandering here and there because they don't have any location. Some families, even their ration also has been rejected. So we feel very bad. We request the government of Tripura to verify this 553 family immediately. Last month also we already have a rally regarding this re-verification of the 553 reject family. But till today the government of Tripura is not responding us. Because of that, today again we have to raise this issue. So we request the government of Tripura as well as government of India to re-verify this 553 family as soon as possible so that they can get the equal package along with others. And another point why we came here as a rally, is that another point is now the settlement is going on. Now the settlement is going on in different locations. But the progress of the work is not up to the mark. Only 80% of our resettlement process is not success. Only 20% we can say. Those who already settled there in maybe Bongofa, maybe West Kalazari or some other occasion also, they are playing by the government of Tripura. We can blame the government of Tripura because they got some families, they got first installment. Some families still they didn't get first installment also. That is the money 50,000 provided by the government of India for housing. That's also still pending. But the government of India or government of Tripura has given us ultimatum that 31st August is your last day. The government of India and government of Tripura has issued ultimatum that 31st August is your last day. Before 31st August, you should be settled, your settlements will be complete. They used to give us suggestion, information, requests like that. See, if the 80% of the resettlement process is still pending, then how it can be within 31st August, how the resettlement will be solved. So this is the main reason why we came here, to protest here. We are not coming here to enjoy the Kanchanpur city. We are not coming here to see the
Kanchanpur town, but to express our feeling, but to express our suffering to the government of Tripura as well as to the people of the Kanchanpur as well as the administration of the Kanchanpur subdivision. And we, as a refugees member, as a refugees people, we are always ready to settle in any location that is selected by the government, and we want to solve our problems because we don't want to suffer in the hell for many years. Some people may think that the Bru Displaced people are enjoying the government money, government ration, government rights. You may think like that, but we are suffering. We are suffering in the hell. Every kinds of problem we are facing, maybe water facilities, health facilities, maybe education, different sides. From the different sides we are facing lots of problems. But the government has forced us, the government of India and the government of Tripura want us to suffer. That's why we are suffering. So we request the government of Tripura and government of Tripura as well as government of India to solve our problem immediately as soon as possible so that we, the Bru Displaced people, also can live like other Indian citizens. If our demand is not success, this is just the beginning of the protest, the rally. If our demand is not success, next time we'll go to sub-divisional district headquarters Dharmanagar, or if it is not success, then we'll go to Agartala Secretariat for protesting our problem. So, according to the democratic rights. So, I thank all our fellow displaced people, those who gathered here. Thank you very much for your cooperation in this mass rally. Thank you everybody. Thank you. आप सभी यहाँ पर मौजूद, छोटे से लेकर के बड़े तक, आप सभी को, जितना भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आंदोलन करने का मकसद क्या है। बहुत सारे लोग का हृदय में ये सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अब ये लोग इतना बारिश में, इतना मौसम खराब में आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ये सवाल आप लोग का हृदय, आप लोग का दिल में ये सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आप लोग का सवाल को पूरी करने के लिए आप सभी को जो अंग्रेजी नहीं आते हैं, उन लोगों का सवाल को पूरी करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। आप सभी को छोटा सा संक्षिप्त में आप सभी को अनुवाद करके मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इतना बारिश में, इतना धूप में यहाँ पर मकसद आंदोलन करने का मकसद ये था कि जो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा हम लोगों को रिलीफ फैसिलिटी दिया जा रहा है, हम सभी लोग जानते हैं वो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही हम लोग मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा ही हम लोगों को जीता है। वो चीज 6 महीने से लेकर के अभी तक हो गया, हमारे पास कोई रिलीफ फैसिलिटी नहीं मिला। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए आंदोलन करने के लिए। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा कोई रिलीजियन धर्म से कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद ये था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीफ फैसिलिटी इंडिया गवर्नमेंट ने दे रहा है, उसको पूरी करने के लिए हम लोग त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा ही हम लोग डिमांड करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और इतना नहीं, जो लोकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा टोटली 11 लोकेशन चॉइस करके दिया गया है। वो लोकेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ रिसेटलमेंट के लिए। इसीलिए जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हजरचेरा एग्जिस्टिंग के में और गसीरापाड़ा है और पूर्णजीपाड़ा से लेकर के सचिंद्रपाड़ा तक है और आशापाड़ा है, पिटन के है, नंदीगढ़पाड़ा है। ये सारे चीजों लोकेशन जो त्रिपुरा गवर्नमेंट खुद चूज करके दिया है, लोग ये लोकेशन में आप लोग सेटलमेंट करो। लेकिन वो त्रिपुरा गवर्नमेंट खुद लोकेशन चेंज करके दिया है। उस लोकेशन पर जाने के लिए हम तैयार है, लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा वो लोकेशन भी अभी तक रिसेटलमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हो। उसके वजह से हम लोग यहाँ पर अभी तक मिशन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी कंचनपुर वासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। हम लोग के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए नहीं आया। हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने का मकसद यह था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट को हम लोग प्रेजर करने के लिए यहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इतना हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहूंगा कि हमारा रिलीफ कैंप में रहने वाले अभी नरक जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग नरक जिंदगी से भी हम लोग डर करके हम लोग बहुत खतरनाक जगह पर हम लोग रह करके जी रहे हैं। इसलिए
हम ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी को ये ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी ये जान लीजिए कि आप सभी का प्रार्थना के वजह से किसी का लाइफ बच सकता है। इसीलिए अभी के प्रकाश में ने हमारे ऊपर सही ढंग से नहीं पिलाया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हम लोगों को रिलीफ फैसिलिटी जो दे रहे हैं, वो चीज को सही ढंग से हमारे तक नहीं पहुंचाया। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे लिए दुआ करें और प्रार्थना करें कि हमारा लाइफ बचने के लिए, और जो इस वीडियो को देखेंगे जरूर फॉरवर्ड करें ताकि हमारा लाइफ आपका प्रार्थना की वजह से सेफ हो सकते हैं। धन्यवाद आप सभी हमारे बातें सुनने के लिए, धन्यवाद। বেলা মেসকা আজকে আমরা মিশি করতে বাধ্য হইতেছে। আমরা কেস দল 6 মান হইতেছে, এখনো আমরা পাইছি না, পেন্ডিং করে রাখতেছে। জুন শেষ হইতার এই মাসটা হইতেছে, এখনো আমরা রেশন পাইনি। এরপরে আমরা লোকেশন 4 লোকেশন এখনো পেন্ডিং করে রাখতেছে। ওইটা আমরা ডিমান্ড করতেছে, তাড়াতাড়ি সরকারকে প্রপোজ করতেছে লোকেশনটা আমরা দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরা সরকারে আমরা অনুরোধ করতেছে। এরপরে এসএসসি টিচার যে বেতন এখনো পেন্ডিং রাখছে। এরপরে নিউ স্প্লিট ফ্যামিলি 450 ফ্যামিলি এখনো রিজেক্ট করে রাখছে, ওইটা রিলিজ করার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করছে। এরপরে এসএমপিও তারা বেতন পেন্ডিং করে রাখছে, ওইটাও আমরা সব অনুরোধ করছে ত্রিপুরা সরকারকে তাড়াতাড়ি যত আমরা রিসেটেলমেন্ট প্রসেসটা যারা পেন্ডিং আছে ফর লোকেশন ওইটারে খুলিয়ার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করছে। আজকে আমরা মেমোরান্ডাম দিছে, ওই যে 500 ডিমান্ড আমরা আছে, ওই ডিমান্ডের সব মেমোরান্ডামে আমরা রাখতেছে আমরা ডিমান্ডটা। ধন্যবাদ। এসডিএম কি কইছে কাঞ্চনপুর এসডিএম কাঞ্চনপুর আমাদের দিছে, ওই যে এই 1 জুলাইয়ের মধ্যে রেশন কার্ড রিলিজ করব দিতেছে আনসারটা। এরপরে যে লোকেশনটা সামনের মাসের তারা মেতে করে গিয়া লোকেশন তারা দেখব কইতাছে। এরপরে আমরা 6 মাউন্ট যে কেস দল পেন্ডিং হয়েছে ওইটাও রিলিজ করবো এসডিএম সাইড কাছে আমরা আনসারটা পাইতাছে। আচ্ছা, মনুসিলিংটা এডিসি ভিলেজ রিসেটেলমেন্টের লিগে যে আবার নতুন করে ইয়ে করবো, এটা কত তারিখ থেকে করবো? এটা এই সামনের মাসে জুলাই মাসের যে ওইদিকে মনুসিলিংটা লোকেশন নন্দীরাম বিক্রমজয়, এরপরে হাজাসরা আনন্দ সিসিআরএফ যে 4 লোকেশনটা তারা গিয়া ভেরিফাই করবো আমরা যে আশ্বাসন দিয়েছে। আচ্ছা, এসডিএম যে আশ্বাস দিয়েছে আপনারা কি খুশি? আমরা আশা করছি এসডিএমকে থ্রুর মধ্যে ত্রিপুরা সরকারে যে আমরা কথা দিছে ওইটা সাকসেস করবো আমরা মনে করতেছে। আপনার পরিচয়? আমার নাম চাবেলা মেসকা, আমি এমবিডিপের ব্লক ইনচার্জ। তিনিও যে রেলি নরখেরে খেলাইমনি ককমালে এসডিএম সার বেলে ব্রেকে উংলাই ফিয়া ব্রেকে সালে ফিয়ালাম যত লুগরও সিমচুপাই তুমি লুগরনো সাহায়ে নারী মাইকে সা যাও তিনি চৌরালি খেলাইমো কেম খুংথাম নাইসিপারা আসাপারা হাজা সরাবাই ট্রে কেমনি চুংফাইয়ের কাঞ্চনপুর রেলি খেলে হা বড় এসডিএম অফিস চুং এসডিএম नि यावदै खिये চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা ন চুং রিলাইও বড় এসডিএম চিয়ে চুং কাউফিরাও মাইমলে ট্রে চিনি ডিমান্ড পয়েন্ট কেচিকাও ব কেচিনি সিও কেহা বে থাকিয়ে নাংথমকে মাইরং চিনি তালবুইনি মাইরং মাইমারমা বতাল जुनन फचुं माया खोंगे तमनो बो जुलाई नि हप्ता पुइलामाओ जायखिए रिनाय हिए साउ नाउ डिमान्ड नाउनि मेन डिमान्ड साइमर लेक माकमा फितो चिनि डिमान्ड म चुं साइमो खे बसे केहामा खे तालदौ चिनि डिस्प्ले सनो साल खौबा मा ब्रोख्रनि साल खौबा मा म तिनि बाइखे तालदौ मा का 6 मान जनवरी चिए जुन सफया तिनि जरावो आबो ब म सिंकेम थाउखे म फुना दयेरिनि उंथौ मरा उंखे एसएनपि मतंगो ट्रे बसि थामय हा बसिनेव हा चुना चापाराव सापानराव सरकारि ब मतंगो आवबो तिनि जरावो बरसा बसिनि बसि थामलाय थाहा जा हामाइसिया खे म चुमाबनो फुना दयेरि दि मोबाइ इनखे जे ता ओ लोकेशन राइ साय थाहा बरनो फ
first installment second installment tongo abro ho khasa khana khe ta ori ya first installment mai ne second installment mai ya khe no hu ka ma khe tangla mai ya ong pai tongo abro no phun ha me ma bai ingkhe je settlement ong pai thane ro no talhani saisiba sorkari nangkhro na ma tongo abono phun ha doyer ya ma bai tao jeria ki ek chari pai ti mo phun ha doyer na ma chung saimpio trek ki ha khe balle no thai 453 no thai no ke bale sorkari reject ke mi bro no ke chini displaced ni liso se kuri khang tham sa ka ke bro ke package mo mai sia mo mai sia ke khui khai he mo no phut ha doye verification ke ye phut ha bro no post taw ni ong tho hi mo ma chini saimar tongo inke taw location monusolin ta anando bazar abdi khie nondiram bikram je bo sorkari de sai ko paye khepai mo se abo samha gulma mo ba ye dai resettlement rai samaya ko ye tongo abo no phun harai sanman panawo chung tini sorkari no siripio abo khuipie chini ke mo education volunteer homa EVS sarva shiksha abhiyan phun pio abon dikhie tawo master dikhe tangpai tonero tombro ni beton pho maya khie pending khepai te ambo ye chung abono pho doye phun harian panawo sorkari no siran panawo tinio rally ma khelemse इनके अब सेटलमेंट नि जे कैंसर रिजेक्ट खेमो मा अब मा बाय इनके जे सबसिक खानि हे ताव जे मास्टर खेमो मा हिमो अब मा ले नाव जे एसडीएम साहब बाय जे मा लाय सालाय मन इनसियो ले एसडीएम साहब ले ब्रेके साहोखि खाला bo sarva शिक्षा नियो के बोदि के सावो एजुकेशन डिपार्टमेंट उग्रा no sanai phut ham en pandawo chuo tere for na hi sawo unke bo 453 no thai reject ke ani panda ke bangbal loi hayaro tho teyo khui saye salai nai himoma mangkhuile tele mo ha po kaham ke ya cha omole kri no ni tongpo tabari khakcha ka tani nis ni mungke ai ni mungke jibe harba riang angke Bru Displaced Youth Association ni president ni daito lai ta o tangi tong